إذا غندوزو la question 3. Donc, c'est une question d'intégrale. Donc, عندنا I, c'est l'intégrale de 0 à 1 ديال 5 exponentielle t cos de t. و J هي 5, l'intégrale de 0 à 1 ديال exponentielle t sin de t. L'objectif de l'exercice هو أننا نديرو le calcul ديال I ou ديال J. D'accord? Donc, les réponses A et B, ils nous donnent deux expressions de J moins I ou de I plus J. D'accord? باش نفيريفيوهم. La question C ou D qui a directement l'expression de I ou de J. D'accord? Donc, la question E, toutes les propositions sont fausses. Bien sûr, les intégrales, la chaîne, une vidéo qui est très très importante, elles sont intégrales. Donc, كنصحكم باللي باش تشوفوها وما تشوفوهاش غير مرة تشوفوها pas mal de fois parce que ça englobe كاع les méthodes ديال les intégrales, d'accord? Donc, ديال le niveau bac et aussi pour se préparer les concours et même pour se préparer les études supérieures. Donc, je commence par le calcul ديال l'intégrale I. Donc, عندي واحد لو 5 هنايا دونك غادي نخرجها داكور حتى نرجع لها. دونك غناخد l'intégrale, je calcule l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t cosinus de t dt. Donc, là, je suis avec la vidéo, là, j'explique bien la méthode avec laquelle on calcule les types d'intégrales. Donc, on dit exponentielle ou on dit cos. Automatiquement, quand on fait l'intégration par partie. Donc, on dit l'intégration par partie, on dit la méthode est ALPES. Donc, on dit arc tangente, logarithme, polynôme, exponentiel et cos sous la signe. D'accord? Donc, on dit exponentiel et cos. Donc, on dit exponentiel et cos. Ou la signe, بحال بحال. Donc, l'exponentiel هي الأولى في هذا لو مو ديال البيس. Donc, U, ça sera exponentiel. Donc, on a U ديالي هي exponentielle de t. Donc, U prime, ça sera exponentielle de t, puisque la dérivée de l'exponentielle هي نفسها. Au V prime sera le reste ديال produit ديال هذه l'expression. Donc, il y a cos de t. Donc, cos sinus de t. Donc, automatiquement, mon V sera la primitive ديال هذه la fonction وهي sin de t sur 2. D'accord? Donc là, j'utilise après la méthode de l'intégration par partie. Donc il y a UV moins l'intégrale de V U'. D'accord? Donc هنايا غتكون عندي هي UV هي l'exponentielle t sur 2 fois sinus de t, d'accord, de 0 à 1, moins l'intégrale ديال V U' de 0 à 1 هنايا ديال l'exponentielle t sinus de t, d'accord, sur 2 dt. D'accord? Donc, هذه هي la première étape ديال l'intégration par partie. كنعرفوا بلي في هاد لي زيكسبرسيون من هاد النوع عندهم خاصهم جوج ديال لي زيتاب، خاصهم جوج ديال l'intégration par partie. دونك حتى هاد الانتيغرال غنمشي ندير له une intégration par partie. D'accord? وفي l'intégral suivant on va tomber sur l'expression ديال هاد l'intégrale نيت. D'accord? Donc on va voir comment ça se passe. Donc لاحظوا هنايا mon intégrale sera égale. Donc, هاد l'expression هذا donc غادي نخليه هو l'expression t sur 2 sinus de 2t de 0 à 1 moins. Donc غنخرج واحد لان دومي هادي. دونك غادي نخرجها باش ما ننساهاش. داكوغ غتبقى ليا l'intégrale ديال l'exponentielle t sinus de t. Donc de la même façon غناخد u en utilisant alpes عندي exponentielle وعندي sinus. Donc exponentielle هي الاولى. Donc mon u sera exponentielle de t. Donc u prime sera exponentielle de t. V' sera sinus de t, d'accord? Et mon V, automatiquement, sera la primitive de la fonction. Donc, il y a moins cosinus de t sur 2. D'accord? Donc, j'utilise la méthode de l'intégration par partie. Donc, il y a U fois V. Donc, il y a exponentielle t cosinus de 2t sur 2, un moins. D'accord? Le moins. Moins de 0 à 1, moins l'intégrale de v fois u', l'intégrale de exponentielle t sur 2 fois cosinus de t, d'accord, fois cosinus de t dt, وعندي un moins هنايا, d'accord. Donc هذا
هذا هو l'expression ديالي دونك égal دونك égal دونك عندي هاد l'expression هذا غيبقى كيف ما هو دونك exponentielle t sur 2 sinus de 2t de 0 à 1 moins دونك هنا غنحاول ننشر هاد موان 1 دومي دونك لا نشرت هنايا موان 1 دومي مع هاد الموان غتعطيني بلس exponentielle t sur 4 cosinus de 2t d'accord donc هنا bien sûr de 0 à 1 moins donc لا نشرت موان 1 دومي مع هاد ليكسبرسيون هذا دونك عندي موان مع موان هي بلس ومع الموان ديال 1 دومي غتعطيني هي موان 1 كار داكوغ ديال l'intégrale ديال 0 à 1 ديال l'exponentielle t cosinus de t dt داكوغ دونك لاحظوا هنايا فين وصلنا لإون اكسبرسيون اللي فيها اكسبونسيال كوسينوس دو تي اللي هو الاكسبرسيون ديال الانتجرال اللي كنحسب فيه داكوغ دونك هذا هو هذه هي لا ميثود ديال الانتيغراسيون بار بارتي دو فوا بور لي زانتيغرال من هذا الشكل هذا دونك دابا شنو تنديرو كنحاولوا نشدو هاد الانتيغرال وكندوزوه لوطخ كوتي باش كنديرو لا سوم مع هاد الانتيغرال دوريجين دونك جو في ريكريغ ليكسبرسيون اللي عندي دونك هاد الانتيغرال de 0 à 1 ديال l'exponentielle t cosinus de t dt غيكون ايكال ولا ندوز هذا لوطخ كوتي دابا دونك غتعطيني هنايا بلوتو بلس 1 quart l'intégrale de 0 à 1 exponentielle t cosinus de t dt d'accord égal هاد l'expression donc هاد l'expression غنحاول نحسبو دابا دونك غتعطيني هي e sur 2 sinus 2 moins, donc je remplace 0. Attends, sinus de 0 ou à 0. Donc l'expression c'est bon. Plus le calcul de l'expression. Donc je remplace t par 1. Attends, e sur 4. Cosinus de 2 moins. Donc je remplace t par 0. Attends, 1 quart. Fois le cos il y a 0 ou 1 quart. D'accord. Donc après je fais le calcul de l'expression. Donc là, je l'expression كامل بالانتيغرال ديالو سميتو باغ اكزومبل هو غران اكس وهاد ليكسبرسيون راه هو نيت راه هو غران اكس بحال قلتي اكس بلس ان كار دو اكس بحال قلتي 1 بلس ان كار داكوغ دونك 4 هي 5 هي 4 بلس 1 هي 5 sur 4 دونك غتعطيني هي 5 sur 4 اكس دونك هي 5 sur 4 l'intégrale de 0 à 1 ديال l'exponentielle t cosinus de t dt d'accord égal هاد l'expression هذا donc e sur 2 sinus de 2 plus e sur 4 cosinus de 2 moins k. Donc ce qu'il nous reste de faire, c'est de faire passer 5 sur 4 de l'autre côté. Donc là, غنضرب في 4 d'accord باش يبقى لي 5 هاد الانتجرال و 5 هاد الانتجرال راه هو الانتجرال مون انتجرال اي دونك اي ايكال دونك غنضرب في 4 غتعطيني هنايا 4 sur 2 هي 2 e sinus de 2 plus e cosinus de 2 moins 1 d'accord donc هذا هي la valeur ديال mon intégrale i اذا i لقيناها هي 2 e sinus 2 plus e cos 2 moins 1 d'accord donc كنشوفوا les réponses donc عندي i هي هاد l'expression donc automatiquement les deux expressions sont différentes donc automatiquement la réponse D elle est fausse d'accord donc maintenant on va commencer le calcul de l'intégrale J. Donc je vais être un petit peu plus rapide. Donc l'intégrale J fait 5. Donc je prends l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t sinus de 2t dt. Donc c'est l'intégration par partie. Donc un u est exponentielle t. Donc u' sera exponentielle t. Le reste هو v' qui sera sinus ديال de t donc la primitive ديال sinus ديال de t هي v égale cosinus de t d'accord la dérivée ديال cosinus هي moins sinus donc غتكون عندي واحد le moins sur 2 donc j'utilise l'expression ديال l'intégration par partie donc انا غيبقى ليا exponentielle t sur 2 moins cosinus
de t moins l'intégrale donc عندي واحد لو موان هنايا غيولي بلس ديال exponentielle t sur 2 cosinus de t dt. D'accord. Donc de la même façon كيما درنا l'intégrale i donc كنحاول هاد الانتيغرال حتى هو ندير له une intégration par partie. Donc لاحظوا هنايا عندي هاد لان دومي غادي نخرجها وغيبقى لي exponentielle t cos de t. Donc كيف ما قلنا البس donc عندي exponentielle sinus donc كنسبق l'exponentielle donc mon u sera exponentielle t mon u prime sera exponentielle t mon v prime sera cos de t et mon v sera l'intégrale de l'expression donc هو sinus de t sur 2 donc ça va me donner égal donc هنا égal donc هاد l'expression هنا de 0 à 1 donc هاد l'expression moins exponentielle t sur 2 cosinus de 2t de 0 à 1 plus 1 demi fois قلنا هاد l'intégrale donc l'intégration par partie l'expression هو u fois v donc غتعطيني هنايا exponentielle t cosinus pardon sinus de 2t sur 2 de 0 à 1 moins l'intégrale de l'expression هذا ديال v fois u prime donc l'intégrale de exponentielle t sur 2 fois sinus de 2t dt. D'accord, égal donc كيف ما شفنا في l'intégrale i donc ملي نديرو une double intégration par partie كنطيحو في l'intégrale d'origine donc هذا هو l'intégrale d'origine لاحظوا exponentielle sinus de t وهنا exponentielle t sinus de t. D'accord, donc غادي نحاول ننشر وهاد l'expression ندوزو لوطخ كوتي دونك لا نشرت هنايا غتعطيني هي هاد l'expression هذا sur 2 غيبقى كما هو de t حتى نحسبو plus 1 demi donc 1 demi غنضربها في هاد l'expression هذه غتولي هي 1 quart fois l'exponentielle t sinus ديال 2t de 0 à 1 moins هاد l'intégrale هذا donc هاد l'intégrale هذا غنحاول انني نخرج 1 demi هنايا d'accord l'intégrale de 0 à 1 ديال l'exponentielle t sinus de 2t sur 2 donc égal donc هاد l'expression غنخليه هو هذاك donc غيعطيني moins exponentielle t sur 2 cosinus de 2t de 0 à 1 donc وغادي ننشر هاد l'expression هذا donc غتعطيني هي plus 1 quart d'accord exponentielle t sinus de 2t de 0 à 1 d'accord moins donc غنشر هاد 1 demi مع هاد l'expression حتى هو غيعطيني 1 quart ديال l'intégrale de 0 à 1 donc هنا عندي de 0 à 1 ديال l'exponentielle t sinus ديال 2t dt. D'accord, donc égal donc ce que je vais faire هو انني غنشد هاد l'expression هذا لاحظوا بلي عندي هنايا exponentielle t sinus de t راه هو l'intégrale d'origine donc هاد l'expression غندوزو l'autre côté. D'accord, donc اللي ما كيميتريزيش هاد لي كالكول في لي زانتيغرال الله يخليكم يمشي يشوف في لا فيديو اللي فيها سون انتيغرال وكنمشي بشويه بشويه باش كتفهم كومون سا سباس. داكور اي جي ترافايي با مال ديكسبرسيون بهاد لا فورم هذا ديال ليكسبونسيال فوا سينوس ولا فوا كوسينوس دونك هاد ليكسبرسيون كيما قلنا كندوزوه لوطخ كوتي دونك غيعطيني مول انترفال دوريجين مول انتيغرال دوريجين اللي هو l'intégral de 0 à 1 de l'exponentielle t sinus de t dt. D'accord, هاد l'expression اللي مشى للجهه الاخرى يولي plus 1 quart de l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t sinus de t dt égal هاد l'expression هذا دونك هذا غندير له الكالكول رابيدمون دونك لاحظوا هنايا si je remplace t avec 1 غتعطيني moins e sur 2 cosinus 2 moins donc je remplace t par 0 donc مع هاد الموا غيعطيني plus donc je remplace t par 0 غيعطينا e à la puissance 0 هي 1 والكوس ديال 0 هي 1 دونك غيعطيني 1 demi plus اذا plus donc je calcule هاد l'expression donc لاحظوا هنايا si je remplace t par 1 donc غتعطيني هو 1 quart fois e sinus de 2 donc e sinus de 2 si je remplace t par 0 donc غيعطيني 0
d'accord. Donc après donc je fais le calcul de l'expression donc كما قلنا هاد الانتجرال هو هاد الانتجرال d'accord donc si je remplace هاد الانتجرال x غيعطيني هو x plus 1 quart x هي 5 sur 4 x donc هو 5 sur 4 l'intégrale de 0 à 1 ديال l'exponentielle t sinus ديال 2t dt égale moins e sur 2 cosinus de 2 plus 1 demi plus 1 quart E sinus de 2 دونك لاحظ هنايا بلي 5 هاد الانتيغرال راه هو جي داكوغ دونك سور 4 دونك غنضرب في 4 غنضرب في 4 دونك غتعطيني هي موان او موان 2 او لحقاش 4 سور 2 هي 2 كوسينوس دو 2 بلس دونك لا ضربت هنا في 4 غيعطيني هو 2 بلس لا ضربت هنا في 4 4 سور 4 هي 1 دونك غتعطيني هي او سينوس دو 2 وهذا هو ليكسبرسيون ديال جي إذا on a trouvé l'expression de I ou l'expression de J. Maintenant, je compare l'expression de J avec la réponse C. Donc là, on a 2 E sinus de E moins E cosinus de E. Donc, la réponse J, c'est d'accord. Donc, la bonne réponse de la question 3 هي la réponse C. دونك كيف ما شفتوا بيان سور من يلاه كتشوف ليكزارسيس في اول مره كيبان لك هاد لي دوز اكسبرسيون ومني كيبانوا لك هاد لي دوز اكسبرسيون لي زيلاف كيمشيو ديريكتومون راسهم لانتيغراسيون باغ بارتي علاش لان ما اون ا لابيتود دو كالكولي هاد لي تيب دانتيغرال اون utilisant l'intégration par partie d'accord donc en même temps غادي نشوفوا ensemble une autre méthode qui est beaucoup plus simple que d'aller faire le calcul ديال I ou J l'intégration par partie d'accord en utilisant une autre méthode donc كيف ما قلنا دابا غنشوفوا une deuxième méthode باش نحلوا هذا l'exercice هذا donc la méthode الاولى هو ان كيف ما قلنا ملي كتشوف l'exercice كيبانوا لنا هاد الاكسبونسيال تي cos دو تي و exponentielle t sin de t وكيجي لنا في بالنا ديريكتومون لانتيغراسيون باغ بارتي دونك كنمشيو نانتيغريو اي وكنمشيو نانتيغريو جي داكوغ باغ كونطخ il y a une autre méthode qui est beaucoup plus simple هو ومنين كتجينا الفكره ديال هاد لا ميثود هادي من هاد لي دوز اكسبرسيون لاحظوا هنايا كيقولوا لنا calculer de j moins i و calculer de i plus j داكوغ دونك علاش كيعطيونا علاش ils nous demandent de calculer هاد لي دوز اكسبرسيون tout simplement حيت في لي زيكزيرسيس اللي عقلتو في لي زيكزيرسيس ديال لي انتيغرال دي فوا كتلقى دي زيكزيرسيس دو سو تيب كيكونوا دوز انتيغرال كياخدوا بزاف د الوقت في الانتيغراسيون داكوغ ولا ملي كتبغي تانتيغري شاك انتيغرال بوحدو سا فا تو بروندر بوكو دو طون دونك شنو تيديروا كيمشي كيقول لك كالكولي دو جي موان اي باغ اكزومبل والكالكول ديال هاد الانتيغرال هذا دو جي موان اي كيكون بوكو بلو سامبل كو ملي كتمشي تكالكولي كل واحد بوحدو ابري كيقول لك كالكولي دو اي بلس جي ولا اي بلس جي مثلا و ابري فو فيت لا سوم ديال هاد لي دوز ايكواسيون داكوغ ولا لو موان ديالهم ولا كتلعب بهم دو تيل فاصون انك تلقى اي و جي داكوغ دونك هذه هي الفكره دونك لا دوزيام ميثود كونسيست انني نمشي نكالكولي هاد دو جي موان اي و دو اي بلس جي vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus simple que انني نمشي نكالكولي chaque intégrale بوحديتو دونك لاحظوا هنايا الا مشيت نكالكولي 2 j moins i دونك غادا تعطينا هي دونك 2 j غتعطيني هي 10 l'intégrale de 0 à 1 exponentielle t sinus de 2t d'accord dt moins i donc moins l'intégrale de 0 à 1 ديال 5 exponentielle t d'accord cosinus de t dt دونك لاحظوا هنايا باش ما يبقاش مبرزطاني هاد 5 غادي نخرجها دونك غتعطيني هي 5 فوا دونك هاد الانتيغرال ديال اكسبونسيال تي سين مع اكسبونسيال تي كوس غنجمعهم دونك غتعطيني هو الانتيغرال دو 0 à 1 دونك غيبقى لي هنا 2 اكسبونسيال تي سينوس دو تي موان اكسبونسيال تي كوسينوس دو تي داكوغ دونك هاد الانتيغرال هذا دي تي دابا غنرجعو غنشوفو كومون اون بوغا trouver le primitif ديال هاد لا فونكسيون هادي دونك لاحظوا باللي عندي هنا اكسبونسيال تي داكوغ وعندي هنايا كوس دو تي ولاحظوا لا ديريفيت هاد كوس دو تي اش غتعطيني هي 2
sinus de 2t, la dérivée cos de t غتعطيني 2 sin ديال 2t avec un moins. Avec un moins. علاش؟ لان ما الديريفي ديال cos هو moins sin. داكوغ؟ دونك هاد moins 2 sin de t هي عندي هنايا sin de t ولا عندي 2 sin de t. دونك هاد لا غومارك كتفكرني فواحد اون ريغل دانتيغراسيون اللي شفناها في هذاك لا فيديو ديال سون انتيغرال. دونك كنصحكم باش تشوفوه. دونك اللي هي une méthode qui se base sur la dérivée ديال البرودوي. دونك لاحظوا هنايا u fois v prime كنعرفوها هي u prime fois v plus u fois v prime. Si j'applique l'intégrale هنايا غيولي l'intégrale ديال u prime fois v plus u fois v prime هو l'intégrale ديال هاد لا فونكسيون prime. والانتيغرال ديال هاد لا فونكسيون بريم راه هي يو في. داكوغ؟ دونك لا عندي اكسبريسيون فيه u بريم فوا في بلس u فوا في بريم راه هو البريميتيف ديالو راه هو يو في. دونك لاحظوا هنايا باش نبين هاد الموا غنحاول نعمل بناقص في هاد ليكسبريسيون تو سامبلومون. دونك ايغال غنحاول نعمل بالموا. داكوغ؟ دونك اش غيبقى عندي الانتيغرال دو 0 à 1. دونك هاد غنبدا بهاد لاكسبريسيون لان ملي كنعمل بالموا غيولي يعطيني هنا بلس. دونك غيعطيني هنايا بلس اكسبونسيال تي كوسينوس دو 2 تي موان 2 اكسبونسيال تي سينوس دو 2 تي دي تي ايكال دونك موان 5. بيان سور راه تقدروا ديروها غابيدمون يعني بلا ما نحتاج نفسرها لكم غابيدمون تلقاو يو في، ولكن انا غادي نحاول نبسطها غير باش تفهموا كومون سا سباس. دونك هنايا غتعطيني ليكسبونسيال تي كنعرفوا بلي لا ديريفي ديال ليكسبونسيال هي نفسها. دونك هاد يو غناخذها باغ اكزومبل هي اكسبونسيال تي. دونك غندير هي يو بريم هي اكسبونسيال تي بريم في الكوسينوس ديال 2 تي موان ليكسبونسيال تي يعني يو فوا في بريم. دونك عندي هنايا خديت في هي الكوس ديال 2 تي. دونك هي الكوس ديال 2 تي بريم اللي هي موان سين ديال 2 تي. دونك هنا غيكون عندي 1 بلس. داكوغ؟ دي تي ايكال دونك موان 5. دونك هاد الانتيغرال هذا لا ابليكيت عليه هاد لا ميثود هي يو في. دونك يو في هي اكسبونسيال تي و في هي الكوس ديال 2 تي دو 0 1. دونك لا عرفتي هاد لا ميثود في الكونكور d'accord vous allez le faire d'une façon beaucoup plus rapide. غير هنا j'ai essayé de vous expliquer comment ça se passe. donc هنايا غتعطيني 2j moins i il est égal à moins 5. donc là il suffit de remplacer. donc je remplace t par 1 غتعطيني هي e cosinus de 2 moins t par 0 غتعطيني هي 1 و cos de 0 هي 1. donc هنا غيبقى ليا 1. d'accord وهذا هو l'expression ديال 2j moins i. d'accord donc de la même façon je vais essayer de calculer l'autre expression. d'accord اللي هو 2i plus j. donc rapidement égal donc 2i c'est 10 l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t cosinus de 2t dt plus j il y a 5 l'intégrale de 0 à 1 exponentielle t sinus de 2t dt. donc égal donc je factorise هنايا par 5. d'accord غتبقى لي هنايا 2 l'intégrale de 0 à 1. donc هادو غنحاول ندخلها لداخل. donc 2 exponentielle t cosinus ديال 2t plus donc la factorisite ب 5 غادي يبقى لي هنايا exponentielle t sinus de 2t dt. donc هذا هو l'expression ديالي. donc لاحظوا je vais faire la même remarque كيفاش حليت الانتيغرال l'expression اللي قبل. donc لاحظوا هنايا عندي un produit ولاحظوا باللي لا dérivée ديال sin ديال 2t راه هو 2 cos ديال 2t. d'accord donc de cette façon égal directement هاد l'intégrale هذا ça va égal à exponentielle t d'accord sinus ديال 2t
de 0 à 1. Donc حاولوا نديريفيو هاد l'expression هذا. Donc غيعطيني هو exponentielle t sin ديال de t هو هذا plus plus la dérivée ديال sin ديال de t اللي هو 2 cos de t fois exponentielle t. D'accord? Donc هذا هو la dérivée ديال هاد l'expression. Donc l'intégrale ديال هاد l'expression هذا راه هو exponentielle t sin ديال de t en utilisant la même méthode ديال l'intégrale ديال u prime fois v plus u fois v prime راه هو uv. D'accord? Donc égal, donc لاحظوا هنايا 5 fois, donc je remplace t par 1, donc غتعطينا e sin ديال 2 moins sin ديال 0 هو 0, donc moins 0 ou la plus 0 وغيبقى لي 5 غيبقى لي la valeur ديال هاد l'intégrale هي 5e sin 2. اذا مني لقيت لا فالور ديال 2j moins i و 2i plus j, دونك جو في utiliser هاد لو سيستيم باش نجبد i و j. دونك لاحظوا هنايا بلي عندي moins i وهنا في الدوزيام ايكواسيون عندي 2i. دونك il suffit انني نضرب في البروميير ايكواسيون في 2 ونجمع وغتمشي لي 2 وغيبقى لي غير جي نقدر نجبدها فاسيلمون. دونك سي سكو جو في فير. دونك غتعطيني هي 2j باردون نضرب في جوج سي سا. دونك غتعطيني هي 4j داكور moins 2 zi داكور ايكال. دونك غنضرب هذه حتى هي في جوج. دونك غتعطيني هي moins 10 e cos de 2. دونك هنايا moins 5 fois moins 1 هي 5 fois 2 هي 10. دونك هنا غتعطيني بلس 10 في لا دوزيام ايكواسيون غنخليها كيف ما هي. دونك 2i بلس j ايكال هاد l'expression هذا 5 e sinus de 2. Donc d'abord qu'est-ce que je vais faire غادي غير نجمع. دونك لا جمعت غتمشي ليا 2i مع 2i وغتبقى ليا 4j plus j هي 5j ايكال هاد l'expression plus هاد l'expression. دونك هي 5 e sin de 2 moins 10 e cosinus de 2 plus 10. D'accord? Donc j sera tout simplement, donc غتمشي 5 من هنايا هنا fois 5 غتمشي 5 وهنا fois 5 غتمشي 5 غتبقى 2 وهنا 2. دونك غتبقى لي هي e sinus de 2 داكوغ moins. دونك غتمشي 5 من هنا غتبقى 2 e cosinus de 2 plus 5 سي ça. دونك غتمشي 5 نو غتبقى هنا plus 2 داكوغ. اذا لاحظوا هنايا انني من لقيت جي جو ني با بوزوان انني نمشي ونكالكول حتى اي. علاش؟ لان ليكسبرسيون ديال جي غنقدر نشوف باللي لا ريبونس سي راه هي اللي كوريكت. داكور. donc quand même on va calculer i, hein, on va continuer le calcul. donc لاحظوا هنايا من البروميير اكسبرسيون i غادا تكون هي 2j moins هاد l'expression. donc i غتكون هي 2j d'accord moins هاد l'expression هذا كامل. donc هي plus 5 fois e cosinus de 2 moins 1. D'accord? Donc je fais le calcul tout simplement. Donc 2j il y a 2 e sinus de 2. Donc je remplace à l'expression هنايا moins 4 e cosinus de 2 plus 4 plus donc عندي هنايا 5 e cosinus de 2 moins 5. Donc هاد l'expression هذا غادي يكون هو je fais un petit peu d'espace. donc هاد l'expression غادي يكون هو لاحظوا هنايا بلي غتبقى ليا 2 e sinus de 2. donc e cos 5 moins 4 هي plus e cosinus de 2 4 moins 5 هي moins 1. وهذا هو l'expression ديال i. Donc la question 4, donc si une fonction f est définie en un point A, alors nécessairement f continue en A, ln de f définie en A, 1 sur f défini en A, 1 sur exponentielle f est défini en A, toutes les réponses ou les propositions sont fausses. Donc qu'est-ce que ça veut dire f défini en A? Donc f est défini en A, donc cela veut dire tout simplement que je pourrais calculer f de A. D'accord? Je pourrais calculer f de A et qu'on ait un réel. هادشي كايني ان f est défini en A. دابا maintenant ملي كتكون f défini en A واش f كتكون continue en A
دونك باش نفيريفي خصني نكون عارف لا ديفينيسيون ديال une fonction continue en A. دونك f كتكون continue en A امتى؟ ملي كيكون عندنا لا ليميت lorsque x tend vers A ديال f de x هي f de A. داكوغ. دونك واش هاد القضيه صحيحه؟ واش اي فونكسيون ديفيني في واحد لو بوين لا حسبنا ليها لا ليميت lorsque x tend vers A ديال f de x كتعطينا f de A؟ نو. Non, tout simplement, on a une fonction qui est définie par morceau. Donc, on a par exemple f qui est égal à par exemple moins 1 lorsque x il est inférieur à 0 ou 1 lorsque x est supérieur ou égal à 0 par exemple. Donc, la fonction هذه, d'accord, le point 0, a égale à 0, لاحظوا هاد la fonction il est défini en 0. علاش؟ لأن ما بغيت نحسب f de 0 pardon انا بغيت نحسب اف دو زيرو فين عندي الزيرو داخله هنا ولا هنا عندي داخله هنايا دونك الصوره ديال الصفر ولا ليماج ديال الزيرو راه هي 1 ماتنون اجيو نديرو لو كالكول ديال لا ليميت ديال اف دو اكس lorsque x tend vers 0 donc la limite ديال f de x lorsque x tend vers 0 égale donc puisque la fonction elle est définie par morceau au 0 هو qui sépare les deux intervalles. D'accord? Je dois calculer la limite sur 0 plus et calculer la limite vers 0 moins. Donc la limite vers 0 plus de f de x, donc هو هذا fait de l'intervalle هذا. D'accord? غيعطيني هو 1. Par contre, la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x, شحال غيعطيني? Vous voyez, il va me donner moins 1. Ce qui fait que la limite à droite, elle est différente de la limite à gauche. D'accord? Donc la limite lorsque x tend vers A ديال f de x ما كاينش ما عندهاش une limite parce que la limite à droite elle est différente de la limite gauche. D'accord? Donc بهاد la façon la fonction elle n'est pas continue en A. Donc même لا رسمتو هاد la fonction هادي غتعطيكم بحال هكذا غتعطيك هنا 1. D'accord? Donc هنا صورة 0 هي 1. D'accord? وهنا moins 1. Donc la fonction elle est discontinue في 0. D'accord? Donc, c'est un exemple d'une fonction définie à un point où il n'est pas continu. Bon, en deuxième B. Donc, B, nous avons le quand f défini en A. Wesh, ln de f est défini en A? Non, bien sûr non. علاش؟ لأن ما عندي le domaine définition de ln شنو هو R plus étoile. Donc, il suffit أن هذيك f de A le quand égal à 0. Elle est définie. f est défini en A. ولكن اللي كانت égal à 0. D'accord? Logarithme de f, il ne sera pas défini. Fait le point A. D'accord? Donc automatiquement, la réponse qui me fait A n'est pas correcte, B aussi n'est pas correcte. Alors, de même pour C. Donc là, on a 1 sur f. Le quand f de A égale à 0. On a 1 sur 0. D'accord? Fait le point A. Donc 1 sur f ne sera pas défini en A. Donc C حتى هي خطأ. هنايا في D لاحظوا عطينا لا فونكسيون شنو هي f de x غتكون هي باردون ما نديرش f de x بيسكو هما عطينا f ناخذ g de x عطينا لنا هي 1 sur exponentielle f de x. داكوغ. دونك اشنا هو لو دومين ديفينيسيون ديال g خاصو يكون المقام يخالف صفر و exponentielle f de x différente 0 وهذا il est vrai pour tout f كما تكون f. D'accord? Donc, la quand f il est défini en A, alors 1 sur exponentielle f sera défini en A. Donc, la réponse correcte, il y a la réponse D. Bien sûr, c'est la base de la continuité اللي خصكم تكونوا عارفينه la question elle n'est pas difficile. D'accord? Donc, j'ouvre juste une petite parenthèse par rapport à la définition d'une fonction في واحد le point, la continuité ou la dérivabilité d'une fonction في واحد le point. Donc, لاحظوا الا كانت عندنا هنايا on a montré avec l'exemple اللي شفنا باللي الا كانت عندنا f définie en A. Alors, ça ne veut pas dire automatiquement que f il est continu en A.
D'accord, ce qu'on a montré avec un exemple. D'abord, quand f continue en A, wesh f automatiquement f dérivable en A. C'est ça, ça c'est une autre question qu'on aura pu la trouver في des questions بحال هكذا بهذا الشكل هذا. D'accord? Donc هنا on n'a pas une implication automatique. Très important. Donc là quand f continue en A, راه ما كاينش باللي f راه il est dérivable en A. العكس صحيح. là quand f dérivable en A, راه f continue en A. وهنا je pourrais donner un contre-exemple. Donc خذوا l'exemple suivant. f de x égale à la valeur absolue de x. Donc هاد la fonction غنمشي étudier la dérivabilité ديالها في الزيرو. Donc لاحظوا باش نشوف f bien sûr هاد la fonction elle est continue في الزيرو. علاش؟ لأن ما la limite lorsque x tend vers 0 ديال la valeur absolue de x ديال f de x راه هي f de 0 f de 0 راه هي 0. Donc راه هاد la fonction هادي راه elle est continue في 0. Maintenant je vais aller étudier la dérivabilité في 0 ديال la valeur absolue de x. Donc, باش نشوف واش f dérivable في 0, je dois aller calculer la limite lorsque x tend vers 0 ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0. D'accord? Donc, شحال غادا تعطيني هنايا؟ غتعطيني هي la limite lorsque x tend vers 0 ديال f de x هي la valeur absolue de x moins f de 0 هي 0 sur x moins 0. Donc, هي x. D'accord? Donc, à ce niveau, obligatoirement خصني نمشي نشوف واش x positif ou la négatif. Donc غيكون عندي deux cas. Donc là مشيت لا درت x limite de x lorsque limite ديال la valeur absolue de x sur x lorsque x tend vers 0 plus وخصني نشوف la limite lorsque x tend vers 0 moins ديال la valeur absolue de x sur x. Donc لاحظوا هنايا هاد la limite هذا لا كانت x positive la valeur absolue de x هي x. Donc اش غادي يعطيني si je divise sur x غنديفيزي هنا sur x غتعطيني 1. دونك هاد لا ليميت كيساوي 1. دابا الا كانت x نيجاتيف غادي الزيرو اغوش من لاغوش دونك غتعطيني لا فالور ابسولو دو x اش غتعطيني هي موان x وموان x sur x هي موان 1 غتعطيني موان 1. داكوغ دونك هاد لا ليميت ما كاينش la limite à droite elle est différente de la limite à gauche. Donc tout simplement cela veut dire que la fonction valeur absolue il n'est pas dérivable en 0. لاحظتوا donc هاد les implications il faut bien les maîtriser. Donc là quand une fonction définie en A راه ما كتعنيش بانها continue A. là quand une fonction continue en A راه ما كتعنيش il est dérivable en A. وعطينا deux exemples. D'accord? عطينا l'exemple الاول في هذا لو كا والاكزامبل الثاني pour la dérivabilité. D'accord? العكس هنايا صحيح là quand f dérivable راه il est continu en A. Donc la question 5, le plan complexe est menu d'un repère orthonormé O, UV. On considère les points A et B d'affixes respectifs, donc ZA égale à 1, ZB égale à moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i, soit C, le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses. وعطينا des réponses. Donc bien sûr ملي كنبداو نشوفوا في les réponses خصنا نشوف فين هما les réponses اللي نقدر نحيد ولا اللي نقدر نمونطري بانهم صحاح en premier que je pourrais en fait il faut chercher la réponse que je pourrais vérifier rapidement. Donc لاحظوا هنايا عطينا z2c وعندنا هنايا في او حتى هي عندنا la valeur ديال z2c. وشنو عطينا بالنسبه للبوان سي؟ لو بوان سي c'est le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, la كانت عندي par exemple هذه هي B. D'accord? Donc la كانت عندي هذيك هي B. لاحظوا la partie imaginaire ديالها غتكون هنا و la partie réelle غتكون هنايا. D'accord? Donc هذا l'axe ديال les réels هذا l'axe ديال les imaginaires. D'accord? Donc لاحظوا باللي لا خديت C اللي هي le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses. Donc c'est فين غادا تكون؟ غتكون هنايا. La partie réelle ديالها فين غادا تكون؟ غتكون هنا. ou la partie imaginaire غتكون هنايا. داكوغ دونك لا كان هنا عندي ان دومي موان ان دومي داكوغ وهنايا عندي لا راسين دو 3 سور 2 داكوغ. دابا غنمشي نشوف لابسيس والكوردوني ديال البوان سي. دونك لاحظ البوان سي اش غيكون عندها كوم ابسيس؟ غيكون عندها موان ان دومي داكوغ. دونك زد سي
obligatoirement غتكون عندها moins 1 demi في la partie réelle plus la partie imaginaire. C'est l'opposé de la racine de 3 sur 2. Donc moins la racine de 3 sur 2. Donc on a obligatoirement غتعطيني moins ماشي plus moins la racine de 3 sur 2 i. D'accord? Donc, on a moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2i. Donc, la réponse A est fausse et la réponse E est fausse. Et dans le il y a B, ou C, ou D. Donc, finalement, la réponse que je pourrais vérifier rapidement, il y a C. Donc, on calcule le module de ZB moins ZA rapidement. Donc, égal. Donc, ZB, on dit il y a moins 1 demi plus la racine 3 sur 2i moins ZA, il y a 1. Donc, c'est le module de alors, moins 1 demi, moins 1, il y a moins 3 sur 2, d'accord? Plus racine de 3 sur 2 en module. Donc, le module de la I هنايا, bien sûr. Donc, le module de l'expression, اللي هو la racine, donc, de 9 sur 4, d'accord? Plus, donc, racine de 3 sur 2 au carré, il y a 3 sur 4. Donc, il y a la racine, il y a 9 plus 3, il y a 12 sur 4, il y a le racine de 3. Il est différent de racine de 2 de la réponse là atteint. Donc, automatiquement, c'est ما صحيحاش. Donc, بقى لي B ou D. Donc, دائما في les nombres complexes, في les exercices ديال les nombres complexes, il faut essayer de tracer les points اللي عندك. Donc, عندي هنا le point B, عندي هنايا le point C, d'accord, وعندي le point A هي 1 0. Donc, غتكون هنايا هي 0 غتكون هنايا, d'accord. Donc, la partie réelle هي 1 و la partie imaginaire هي 0. Donc, غتعطيني هنايا هي le point A, d'accord. Donc, لاحظوا هنايا. Donc, هاد السيجمون, هاد القطعة بي سي, لاكس دي زابسيس واسط ليها, داكوغ. علاش؟ لان بي هي سي هي لا سيميتريك ديال بي. دونك اي بوين كينسامي لاكس ديال لي زابسيس, هاد تريونغل غيكون ايزوسيل. دونك لاحظوا هذا غيكون قد هذا اوتوماتيكمون. دونك بلا ما ندير الكالكول عندي ان هذا قد هذا, داكوغ. دونك حنا اون ديجا كالكولي ا بي, لقينا ا بي لقينا هي الراسين دو 3. دونك اوتوماتيكمون ا سي غتكون هي الراسين دو 3. Bien sûr, on pourra toujours faire le calcul, hein. Donc, là, le calcul, ZC moins ZA. Donc, غتعطيني هنايا لقينا ZC شنو هي؟ لقينا هي moins racine de 2 moins 1 demi moins racine de 3 sur 2i moins ZA, donc il y a 1. Donc, égal, donc moins 1 demi moins 1, il y a moins 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2i. وهذه غتعطينا هي la racine ديال 9 sur 4 plus 3 sur 4 وهي الرacine de 3, d'accord. Donc déjà le triangle il est isocèle, d'accord. Donc la réponse D صحيحة. دابا باش نعرف la réponse B واش صحيحة ولا لا, donc عندي AB, لاحظوا عندي AB égale AC égale racine de 3, d'accord. Donc, je vais calculer BC. Donc, je vais calculer BC, on dit ZB moins ZC. C'est le module de ZB ou moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 i moins ZC. ZC, donc, il y a moins 1 demi moins racine de 3 sur 2. Donc, il y a plus 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. Donc, الحساب غادي يعطيني هنايا moins 1 demi plus 1 demi غادا تمشي, وغادي يبقى ليا الموديل ديال racine de 3 i, d'accord. Donc le module ديال racine de 3 u هي la racine carrée ديال racine de 3 au carré, donc هي 3, d'accord. Donc هي racine de 3. Et donc لقيت بان AB égale à AC égale à BC égale à racine de 3, où la réponse B est aussi صحيحة, c'est correct.